Истории Адам фссент. Эстргуй мектета дуграраз мекене. Фала хуссариристуне ваварбентун дер эндеру. Нихсенаде дуг иугайгуй мектенерараз мекутта фала энекен хуссариристуне хсенаде. ومن ما باقود ساخات نه آدم مرازند استرقباتر دیناد اما دیس ساجه ودوارن. خیسر ماگوند سار تساگو ورت آیروخ گنگیه فدز ناگمت سدست کم ما سقود اغات رزناگن زشت دوی ارگومی. Io sol dar خاطودن دلی گاچه دقیسترده. io فکر کردیسی آفتم ایمه. و ما سامیت تو خیش وادی بوسیم شدی بیاتی بودی. منم تیخت یولیا فجرتا. زاگافت آفتا ایمون در جرای تو کراجی مزمنتن گوجستونی رو بیره فرستاد فزندی. کسر گرس خوکن چودون در مختر. مدام سه وقتم آخوشن کنیش بیرش در قطعتن. مدام رجعت مدام سه بامبار کنود کدام بلافتم. یا تلویزیون باکوت توی ما وش کسرم مسیم بایدم گرفی دادن همی پت قطعت بلشدی سوزر استجاو وش تلویزیون باستم بودم که کاستایش کنن در تنبل استادم من لقام دور تدر کال توی هسیت استم شمه آشز مستم ماهی بود در مسپادم ما کدام بلافتم آن خواست کلم نه پرابلمات از کجا کلم دست قام از افتای کام ارباشم ما که قاعد است که کراسی راسمه نمانیر بابرستوی یعنی دوست نخود کنی فلوی راسمه بدی یعنی من اصلا از مسته کرایت تاودی آخام قطعه من یکی در من در روز نو پرابلمی بودی مشتراولی یخیشو ما جیو گرجاگ لگودی و چگن اقداوج لگچیودی و در مکم در کالا شدی ما فی قستا هفته شده کنن 14 میتینگ موی اما ارباس دی مثل فی قسم کرده و خیدم باقا قنوت مدام ویست آرازود کنن چت کنه ایست زبود دادم و زر خبر توجینی رازایی یه منم مش قطع کودی و نه سید کد اسراف ما یو دستی آشد استم باردی که کلا کنه یو فونج گرزی اکتر استم و فونج تایرت انا خالبوری شویلی جودی صوتی شویلی چی درت مقعد گاوروتی یورو در نافیدر و ناتاج تمه آساتیانی تمه سنتر کم دیودم روستابیلی پروسپکت کم رایده هم سلشتر زاردی که اینا کانسرت نیزانو هم ما هو فيلم بعد استم سيما يعني ما خدر ما قام صبور دي من خاص كنت نوش الاستاجي ما خدر after من زاختون شمان مرفيتوت نما قدام قومو وشم ميتين شمان وقعو نقن كرجستوني هردم شمان مشاود لأن after قص در دوجين زاق بناتون كرجاك تشيسته هودو من خدر زوارتن بلا من أسكت جاكنا نا problem حالا واسم باي قسم 6 سنه واسم مخ ساق دارم به مناتون كرجاكته مثلا زن چیزو نخدا کاس کجا کردن شرمه نمیکنه سولدگی آدم نو افتر ود نماید تن رکتور تن یعنی نزول مافتا زغن ما خاص استم شباش میتینگ ما بدای تو دقیقه مافتا نه بیگن اندام نه وجه دام نابیل سیزاختن دامیول در بدا و من ناراض کنه نظر تکر استاج شاس کتا بیول در объявили просто средства массовой информации передайте что переносит или отменяется найдам مدام تسکما کنید دا بودید میردی میتینگ باز دختستم اومد کابوم پیام رکتور بنا به کابینت مافته من ادامدم گرجستان واجد مر باشدی ناتاجه یادمی من یو که داریم داجه لیوان تدیاشویلی تایی آخران نایدی من اسلامینیتی فوتبالیست چی بیدی هده بارید مر باشدی فجرتونم میدم و کشت در باشست میدم ما يبقى خطر بخاستوي يو براشيني مفتا آیدم واش استانبول فردم من همی نمخر کنید مدام آرد که فستمت کتام قصات وخمه مدام مخکت کن افتار آزاد هتام وزنی خورس من بله نبیسن ات براشيني گراج دارم تسخین والی ایجابس کبرایونه کنکو مفست دی سماختم شرد گرجه زکل مدام کدام بل افتا کتام نم قصات مدام مخکت کنم افتا کنم تام شرود کنم تام نقد تک تجربه نشود جست. مافت کازت تام نمیخور کنم تاشه آبراشینی چی؟ مدام صبر کنستم کنن داره. ستی یه وقت گوخیلا شویلی دیفتاروی سکرتاروی دی پیروی جنگیش نالودی. میا فجرتم بامبارو کتم زن افت آخم کتا گوم زن آشو که خد کتر تر آدم بازونه کنن داره ود نیازیداش یهوی خد زغن نسکت نکنجست مختر من وزیر داوجینی خشتم. من باشه دیسم
نقني دوبا ساقطي ما فنخ استكوت تشيدن دستم يا عاشد استهوي مفستما ما تر باشد است Գործեստուն իրոն odəmən arısta alıfı drakəntdədər, fələ dzıllun informatsiyi fərəstırasta səxiv dստույxors sıxəktə əmə sabıra darazək patsaxadəy. Səxiv skuttu իրոն odəmə edastina dılmətkənək. Пожалуй, это единственное место, которое контролируется грузинской милицией. Вот как осетины, они свободно перемещаются по этой дороге? Очень даже свободно. А грузины? Грузины здесь свободно проходят. А там уже где пикеты? За пикетами мы не гарантируем ни жизнь, ничего. Так что опасность там всегда есть. Насчет электроэнергии правительство республики. Сам президент занимается этим вопросом. Вчера тоже у нас был с ними разговор. Делаем все для того, чтобы в мере возможности, как обеспечиваются города, например, Гори и другие города, так что оказали помощь тоже городу Цхинвали. Председатель Совета национальности Верховного Совета, лидер того, что мы на переходе. Мадам урдам иская фембелдмер арвитут. ما کنکم مناظر توی من زاختور تم کجا دو گذوف پای واسیرویش دیخف باگرات ویساری چی بیرا بودو گلیکسیویچ اوشت یادم قامه ارشوات وردم مال کلاکم منم کلاکی پات بالگونی کلیپچه یا گاهی ماشینالی رو باشدیس تا خوب باشویلی بیدی که بخیشا من نویزاختا من آردگیا کود وردم اوشت بالگونی که ماشینالی سپات دستم خوب باشویلی خیلی دروشش تشت لجه هوش قتل الماشينة اللي ما هوش فدبت هوش بندر من يكره كان شرم بنته عام دلم الشام يقول در من أتر ورومنج قاي ماشينة وجرجت فلا أتر ورومنج نتشد استم دلم ما كباشد استمدنا جيقول كننج القايدر يقول در من باكاستم هوش قنجن تماوي راز ما داري وتنقيش شاد ما وش لنقاطني وش مينيستري برخادي اللي تقدري مثلا خوابارستون يوت شدي ميرج تبرن يقول در يعني باكوت من اسكوت قامسا بردي كابينت ما یه مدارد که میشه گرجه اکتفالق دست گرجه قفته چی دودم بیجن استوست کلاچه یه ما کتن لیمان خسته کتاش در تمافت ما داماد ما خیزون من بالکن دیم بالکن رازمتا اوشو بیجن است چی استارگه چرا دی گرجه اکته هودون جور من دام ترس کما کنود من دام دوه بونش تبون من دام فستیوال چی دراز دخشینه بنات ما یقلا بقستی میده مداری ولدر مختال خاص کتام مینیستر میوستیچی و دال دامان خسته کنی ولدر یادن یادجه لیکویدیرول یافتانومنی область من موجه قمر باشتای کویدای سفساد جامعتی 19 yanvar شد استمودن ما من فلدر شد استمید خیلی مثلا تر فلدر من قدی جورن شد در هفته روای بایدم فلدر من سنافت زغن را کنو تفساد دور دیگه I bude все спокойно, Господ ирестон домне, наваж ирестон домне, змент ирестон домне, кана махсус якот долш петер. Захто зен ракан тев садул дигеме, нехадак бажур стамил дар, все будет спокойно, тетта юлдар. Иншалла вершеди дуарта депутатиме, маудон има пот стамил диге, будон та асатяни тема гамсагурдята та индерги боткиме. Асатяни ноже взердар ди савши гамсагурдия чигдимай. Вот бывший Юго-Осетинской автономной области, она имеет много аспектов. Сама эта область была создана в свое время, в 1922 году, вопреки всяческой исторической закономерности и даже юридической элементарной справедливости. Это явилось результатом аннексии Грузии в 1921 году. И с тех пор являлось, можно сказать, фактором, дестабилизирующим обстановку в этом регионе. Осетины в Грузии поселились в свое время, они жили в этой стране и живут до сих пор, и, наверное, будут жить. Кстати говоря, за пределами этой бывшей области их живет в 2 раза больше, чем в самой области. Они не имеют там никакой автономии, но живут не хуже, во всяком случае, чем грузины и другие народы, проживающие в Грузии. Но, несмотря на все эти факторы, на то, что это являлось, по общему мнению, все-таки несправедливостью, незаконным, созданной единицей, новая власть, пришедшая в Грузии, она дала твердые гарантии всем автономиям, в том числе и осетинской, вот этой автономной области, что речи не будет насчет упразднения, конечно, автономных образований, и этот вопрос решат сами жители этих областей и единиц. Вот
оказалось так, что сам, как определенная группа авантюристически настроенных политиканов, можно так смело сказать, решила почему-то использовать это заявление или эту позицию, и они сами спровоцировали упразднение области тем, что вознамерились объявить некую Осетинскую республику на территории Грузии. Провели выборы, несмотря на то, что были просьбы, что хотя бы перенести и договориться об этом, и объявили эту республику. Объявили себя президентами, министрами, но это каждый человек сам решает, кем он себя объявляет. Ответ был однозначен. Упразднение этой области. Это не только, знаете, однозначный или эмоциональный акт. Это восстановление исторической справедливости и, кроме всего прочего, это главное, это устранение очага напряженности. Очага, который вызывает кровопролитие, вызывает какие-то беспочвенные абсолютно иллюзии насчет воссоединения Северной и Южной Осетии. А ведь Северная Осетия это просто Осетия, а Южная Осетия это осетины, живущие на определенной территории Грузии. Более-менее компактно. А вообще-то мы думаем, что со временем все поймут, насколько эта вот, будто бы парадоксальная логика, она окажется правильной. И упразднение области будет способствовать лишь стабилизации обстановки и будущему мирному сосуществованию осетинов в Грузии вместе с грузинами и наравне с другими народами, живущими в нашей республике. Գործիստուն եվդվենտը սխեստ կեննը ուխլ, սխտու իրուն կավթա, ալվարսունայ դերար խայտույ, ծեմայսը սձերակ կուտտայկույ. Մին ֆարասը դնավացվեցեգամ ազը, խեստուն խրունիկ եկոդզնը, ավտամայ դուվնցը պրամարտը, զնջի խայբա կուտտույ խիլցոյ qavը. Եծեր ջթեմն սեխիրավ դստույ սրդուն ғդավայ, զեղամ ֆենձայ աստազձդ, բիստավթնինայը, նլլիկ տակուտտույ ֆարաթայ. Դու նխսզամ մարտտա թլիա կանայ qavը ստայ ազձդ ցերջթը բասխտույ սախածերտը ամասնչի ֆենոմայցեն սեֆդրականտը սաբակենգե ավիրկաուցաուտը Իուգեր Գուրձստուն եֆդար խայդրայդտա իրոն ադամնխմա ախամ աբուալ խոզը վեցմը իրոն ադամ դարֆի սեֆտույսը ադայմագուն մինյուջթը քայզախնայ qavը նա خط номер ваша Югахат 2 марта 99 года منم یو قوی دید سقم خیلی من ارگنیت کوچه زدم گور رایوم مخوام یرستون قفته نه گور رایوم گرجا قم محمود و نیدم بار بستوی شپار podpisali شپار podpis Sergo Майсурадзе Василий Кулиташвили Шота Медодаде и Вахтанг Медодаде. Бар бестое письмо, хотя село Дити находится под юрисдикцией Горийского района, оно никакого внимания к себе не ощущает со стороны районного руководства. Все наши законные требования игнорируются. Например, в течение 7 лет мы свет глазами не видели, нет внимания и к питьевой воде. Всех проблем в селе не перечесть. Между тем, руководство города заявляет нам, что куда бы мы ни писали, наши заявления вернутся к нам, и они их рвут и отправляют в архив. Разгул горийской банды довел до нас до края. Мы с большой просьбой обращаемся к вам, господин Людвиг. Может быть, вы нас пожалеете и дадите нам свет, хотя горийское руководство ежемесячно удерживает деньги за свет, зарплаты и пенсии. В результате всего этого село вынуждено коллективным заявлением обратиться к вам с просьбой «Хотим перейти в состав Цхинвала». Грузинское селение, грузины хотят перейти в состав Цхинвала под вашу юрисдикцию, отказываясь от руководства органов власти Грузии. Просим вас, господин Чибиров, пожалейте нас, это заброшенное село от горийских хапуг. Եվ հավիդի ֆճակ զայավլիեմ էլ շպակ պոսիլի սիդին։ Ստեի ֆաստեր բաշեդստը և շալդար բունը ֆաստեր բաշեդի ընդարիշտր զայավլիի։ Ամայլից 620 подписей. Письмо это дартер хадон шефестен чужие штер 620 подписей камиумта. Поступило новое заявление от жителей этого села, скрепленное 624 подписями его жителей. По содержанию они почти полностью совпадало с предыдущим, за исключением того, что, выражая недовольство горийскими властями, заявители требовали. И, исходя из изложенного, мы обращаемся к вам с просьбой, поскольку между нашим селением и Цхинвалом всего 3,5 километра, и ближайший к нам рынок находится там,
Мы, жители села, решили отделиться от отдаленного от нас на 32 километра горы и присоединиться к близко расположенному к нам Цхинвалу. Кроме того, я обращаю внимание, мы видим, что цхинвальскими властями взят более правильный курс, и они больше озабочены благами своих граждан, чем руководство Гори и Тбилиси. خست تمنى آدم ست سارد بقا قننل فارخاینز خستاری رستون آدم تا گمانی دارون کاتاستروفه گسر لوفگیه پاتزاخا دارستوی. تخصص آدم یعنی بدی ساخم قدرت تمر تگاش کام سپرگای میته آدم مزنای رایستوی فنجگای میته ما نه مستعد دست سیمبولیکون بسته دبیرونتن دبون ستارم کنه برچم قوم سخیشن در بار راتم یکیش در یکی کبریس کو فرصتگی باکوسا یعنی سرس کدام بلافتم استک فستاین آدمن برچم رفتایم کدام بلافتن فلسم مبون نودی سدارن مثل بار راتونی گفتم ما یعنی یوم مقولک کم در یبینون تنا خواستم و یو ماشینا بنزین وردی را خواستم یا یوم یبینون تو مفدارتم مثلا در نتقسن کنه کتون آش بازار کستم ما گفتم سخیشن آمد تکوت یادم شما در تکستوی یولدر یعنی نوی در سرساس نبونه دی آثار خیدتام من هاشت آموز نودی فلدر هودی که ودید نبونست می ستارالیس یو از این نازویستو نا 20 بیاد نا 30% اوی مستم اتجست stipendiat ettevdoni فلدر کتم دو ارتاس ساس نبونه دی یا سومن من اتم غلمک هستن نیکم ابدی اخوست نیکش نیچه دیگه سیدی من خدا قوم ایست کتایی کن Staj kuska dar kutto i gëtël khuz dar. Husra stajë mi daguz adam kusën kuttom në khadak dar. Mëna rajon të mi dagudis nefsi me rëdit s'kin valla rajonë khistar Hazbi Aleksejevic. Ama ja kolkhosta çizës ti dar dhe sama kupajmi. Sami si bia bespečivali. Vi bash khori rast dört të bet in qavtet unorten der të jul der. Me vi bash po kuttom یو دوادس میره گکتارای نمافت خمسه خطایی ما جیو سپار میره مردک و در کستان فزگن تایباتی تو کنندر استم خواهی گرزی را کردم ایتا کامباین تا یو خود تا سجاج قبل لسن کرد کردم نسل تا کردم سه قوری و رشت تایی کاموی ما هاوش سخی دارم قوم دست من درگنن نودی منم تکنیکات آودی تقچم مکرو یو سپیڅانه لګننو د ورات مته وردم راسو پوت کوت al severni Kafkas ma ومن مزارون تکنیکا نمیدیم یا چاست تل کوت مثل حال بندر قم ریفتای کم هفته دوردم کورسی رو باد کوت داوید تا شما نمک چاست شما کستی بناتش دایتی وقت تخسترسته جس فارس ما ادزوخ درودست ستسگات داغف سمرته صدای بلش و دوسو خنش قم سالسم خواهم آورودی یا دم شیل چینه رستجه ما سن بون در بیبش نیشودیم من نیشو با خود کتوی ما هفته نخیه دشال استفل در ما هفته برس ما اینه تن طالبرت هفته ترانش تساقط توی حال رسپوبلیکان داری رال رستوش در ساتش ما سر راست بدیدات کنه ما بی قد قده کنن دیونوست بیاد یاسه ارمستر دوه خط بای وستون مسته ما دوه خط درسه بایستون جواج قوی بایستون نفر مست گالازوف راخیشن کتا این خط بادم ما داماد آماشوکن دامسل کتر سر و شخصافت دامسل سخیر جامش بودم زنجیری جبانتاش چه دوباره کاری فیقل من خواستن کدر شبجسته ما یودن جلسه زال زاسیدانی نپیرو میتاجه پراوی دسته ما اون بادم میودر و من فارس من بادم کرد پریزی جوم مال چی در کور مننج ویاسرات ما افته من دام لیدو گالیسیش من فارس من بادم دامودون در نادم است من دام افتن قلت من مبینم من دام رشد یادم دامسته دایم برنج می هفته می‌دید در تفای دوباره خواهد من اول دیگه دارش درایست. نه ایش شبون شودی اینم باخش کود تو یعنی می خواهد برگ بون تارست نموجی فسته دیونوست شستوی سرموی گوده و بیراغ ودی پرسیدات الپاویت شدیم مفته برگ بون منم بالا بارکود تا 1 میلیارد روبلی موش میلیارد تا یه اقتصاد سکر حقم تدیدن باخش کود. ایرانم بیسوند آفته آمونه زرگ آبون میغو سوم تا خور
Գորձստունը ախուսեի, միղ, թարբուն թե ձևգարուտ խուսարիրստունը սերմը, ամակեդնը ադամը, խուրբունը ընկալմը կեսին, դերղվետին ռստեկ բաղոդ, վատտերալավուդ, խուսար իրստունեն, կարմ, ирдбун рестек дер. Макворстой сами там памятный день твоей жизни. Подивал Хаттерзахтун за 9 мая 73 года, а ушас Ира Фафедавон Кутуновтане Валансаре, Церцавенис памятник, а Юлдер Махиарсту. Вестюр Кастанаун памятник, Кисеш Тавихи Юлдер. من مقصد نیست شد اما مگر قهوه مفتد خیلی دخیل سرازم کتون خاطراتی کن تو خل آدم خیلی من های کسرستم یو افت تصمیم فرقایتون و دیو زاختون زن 9 ماه 73 года Ермак во фарцем черта заган 26 августа 2008 года ушу бону хозам мазарда нико кафади код варек хозан хофда Машина карундар нордик фикустун зайна пентон карумна ваттар фервестес тамаşı kursiya orta eder damazlıkta nafta maşina şabun bunu orta patsaydunurki mecbiber şadan fettulu lefçete zan ayuce sardu adam je savlefter kurvitin çıkan derema zinavi kazana kay problem otanın tıkçın bir ay falan meverde na Respublikan sombun kayisuy.